जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु प्रणाम करुच्ची। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आमे जानिबा इंग्राजी आपणकर 2026 मसीहा मार्च मासटी आपण पई किपरि बीतिबो। मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानक राशि पई इंग्राजी मास मार्च 2026 मसीहा विशेषकर मार्च मास आपण पई किपरि रहइबो। तेबे मार्च मासरे जदि आमे ग्रह स्थिति को देखिबा जो गुड़िक प्रमुख ग्रह देवगुरु बृहस्पति से रही आपणकर मिथुन राशि रे। आपणकर शनि रहिबे मार्च मास सारा आपणकर मीन राशि रे। से भली भाव रे आपणकर राहु रहिबे कुंभ राशि रे एवं केतु मार्च मास सारा रहिबे आपणकर सिंह राशि रे। जदि आमे रवि को स्थिति देखिबा ताले रवि आपणकर कुंभ राशि रे मार्च 1 तारिख रु आपण मार्च 14 तारिख पर्यंत कुंभ रे रहिबे एवं मार्च मासर 15 तारिख रे जो आपणकर संक्रांति पड़िबो मीन संक्रांति। मीन राशि को रवि जाउथबारु ताको कहबा आमे मीन संक्रांति जदा मास तदा रवि। तेणु मीन संक्रांति अर्थात 15 मार्च रे रवि चलन हेबे कुंभ रु आपणकर मीन। से भली भाव रे आपणकर मंगल कुंभ राशि रे बुध कुंभ राशि रे राहु सहित युक्त होइक रहिबे एवं आपणकर 14 तारिख पर्यंत रवि सहित युक्त होइक रहिबे। 15 तारिख पर ठारू रवि आपणकर शनि एवं शुक्र सहित युक्त होई मीन राशि रे रहिबे एवं शनि शुक्र आपणकर मीन राशि रे मास आरंभ रु रहिबे। आसतु जानिबा धनुराशि व्यक्ति विशेष मार्च मासटी किपरि रहिबो। देखंतु धनुराशि व्यक्ति विशेष राश्याधिपति होचंती गुरु। बृहस्पति बा गुरु राशि सप्तम स्थान रे रहिचंती मार्च मास सारा मध्य रहिबे वर्ष आरंभ आपनकर रहिचंती एवं जदि आमे देखिबा शनि से मध्य आपनकर राशि ठारू चतुर्थ स्थान मीन राशि रे बृहस्पति राशि रे अछंती एवं शुक्र शनि सहित युक्त होइकी रहिचंती चतुर्थ रे। ता सहित तृतीय स्थान रे रवि मंगल बुध राहु रहिचंती। रवि तृतीय स्थान रे संक्रांति पर्यंत अर्थात 14 मार्च पर्यंत रहिबे। 15 मार्च रे संक्रांति 15 मार्च रे मीन को रवि चलिबे अर्थात चतुर्थ स्थान को चलिबे एवं केतु नवम स्थान भाग्य स्थान रहिचंती। धनुराशि व्यक्ति जो देखिबा ताल देखंतु आपन पई मु पूर्व मध्ये कहितली आपन वार्षिक राशिफल मध्ये कहितली जे जनवरी फेब्रुआरी आपन पई टे भलो रहइबो एवं वास्तविक आपन टे भलो रहिछि। ठीक फेब्रुआरी 20-22 ठारू आप लक्ष्य करिवे बा फेब्रुआरी 15 ठारू टिके हाथ टाइट हो जाउछि अर्थात पैसा आसुछि किंतु खर्च हो जाउछि बा इन टाइमली आपन को जो पैसा फ्लोटा थिला टिके कमी जाइछि टिके ब्रेक लागिछि। तबे मार्च मासर जदि आमे कथा देखिबा मार्च मासरे आपण को पाई 14 तारिख पर्यंत टिके समस्या रहिबो। मार्च मास 15 तारिख ठारू मार्च 31 मध्य रे किछिटा अर्थ आपण हाथ को आसीबो बा अर्थ आपण प्राप्ति करि पारिबे। भाग्य स्थान जो अभ्युदय कथा कहिबा भाग्य रे उन्नति ताहा मोटा मोटी आपनकर 10 रु 30 मध्य रे बा मासर 31 मध्य रे रहिबो टिके इंप्रूव करिवे। दाम्पत्य जीवन आपण पई भलरे बीतिबो कोनोसी असुविधा नै। पारिवारिक जीवन मध्य मोटा मोटी भल रहिछि। तेबे आपनकर कोनोसी मित्र को सहित टिके मत पार्थक्य देखा दे पारे बा आपनकर कोनोसी सहकर्मी को सहित टिके बचसा ही पारे। आपन को जो टारगेट दिया जाइछि बा जो टारगेट अचीवमेंट करिया कथा ता निश्चय आपन अचीवमेंट करिवे एवं ए मास सारा वर्षर टारगेट आपन अचीवमेंट करिवा सहित आपन प्रमोशन पाई मध्ये प्रिपेयर हेबे बा प्रमोशन पाई मध्ये आपनकर सेतिक टारगेट फुलफिल होबो जे कि आपन पाई सौभाग्यर कथा। संतान क्षेत्र नै धनुराशि व्यक्ति पाई स्थिति भल रहिछि। आपन दूर स्थान को भ्रमण करिया पाई मास शेष रे यात्रा करिवार जोग रहिछि। विवाह व्रत आनुष्ठानिक क्षेत्र रे योगदान करिवार मांगलिक कार्य रे जोग रहिछि एवं व्यवसायी मान को पाई स्थिति मु कहिबी आपन पाई स्थिति बहुत भल रहिछि। तेणु आपन चिंता करिवार नाही व्यवसाय रे भल अर्थ मध्य उपार्जन करिवे।
যদি জমি বা ভୂমি ক্রয় করিয়া ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଭୂମି ଯାନବାହନ ଯାହା ବି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଆପଣ ପକେଟରେ ବା ମନି ବ୍ୟାଗରେ ମନି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ମସିହା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଏ ଫଳ ବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ସତ୍ୟାସତ ହେଲା ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26ରେ ମୋର ଘର, ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପୁରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆପଣ ଆସିଲେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆସି ୱାକେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚୋଲା ବାଟ ଚାଲିକିରି ଆପଣ ଆସି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ବହୁ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବି, ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କର୍ମଚାପ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ବି ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପୁରା 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।